Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Alian Nabiha binti Kamri. Nombor matrik saya 20DE21F1007. Saya akan membuat demo untuk practical work report 2. Title untuk report 2 adalah Basic Input-Output Programming. Learning outcome, identify the minimum hardware connection so that the PIC microcontroller can operate. Identify the bits of configuration register to select features that are appropriate to the hardware used. Number 3, describe the feature of external device that can be interfaced with PIC microcontroller. Number 4, identify I/O pin of PIC use of interfacing. Equipment, computer, MPLAB IDE software version 8.66 and Proteus version 8.5. Ini merupakan result part A saya. Step 1, part A1. Draw the flow chart, process by handwriting then scan using cam scanner apps on your smartphone and paste here. So, saya punya flow chart untuk part A adalah start. Dan pergi kepada SW1 merupakan switch sama dengan kosong. Kalau ada sama dengan kosong, kita akan pergi ke LED sama dengan 0B 00 0B 00 00 00 00. Kalau switch 1 adalah kosong, dia akan pergi ke LED kosong sama dengan 0B 11 11 11 0B 11 11 10 10 dan N. Untuk step 2, draw block diagram and I/O system by handwriting, then scan using cam scanner apps on your smartphone and paste here. Ini merupakan block diagram I/O saya. Untuk switch 1, di kaki RC kosong ke PIC 18 dan output LED port A. Ini merupakan observation saya untuk part A1, state observation of the circuit. When button was pressed, the LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5 and LED 7 were on. When button was released, all the LED were off. Reading the program part A1C using MPLAB until successful. If any error occurs, fix it. Ini merupakan saya punya code programming untuk lab part A1. Kode yang kita gunakan untuk part A1 adalah hashtag include xc.hash, hashtag define xtel 6400 0000 L. Hashtag define SW1 port C bits RC0. Void main void trace C bits .trace0 sama dengan 1. Trace D sama dengan OB 00 00 00 00. Let D sama dengan 0B 00 00 00 00 while if switch 1 equal to 0, let D will be 0B 11 11 11 10 10. Else let D will be 0B 00 00 00 00. Dan kita compare dia. Okay, kita punya coding successful. So kita pergi ke seterusnya, show your circuit that have successfully run to your lecture room. Ini merupakan saya punya circuit untuk part A1 lah. Saya paste kat sini.
coding yang sama 4A1. Make sure yang ini 64 MHz. Run. Bila run, kita tekan dan seperti yang anda nampak dekat sini, D1 sehingga D5 bernyala, D6 dan D8 tidak bernyala dan D7 bernyala. Part A2. Draw the flowchart processed by handwriting then scan using cam scanner apps on your smartphone and press here. Untuk part A2, flowchart saya start. Mula dengan start. And then if switch equal to 1, LED, kalau switch ni equal to 1, LED 1 akan menyala dan delay selama 500 milisecond dan LED akan bertukar kepada kosong. Kalau switch 1 yang on, LED 2 akan menyala kepada 1 dan delay selama 500 milisecond dan LED 2 akan bertukar menjadi kosong, di mana itu 1 adalah penyala dan kosong adalah tidak menyala. Selain itu, kalau kedua-dua switch tidak ditekan, maksudnya LED kita tidak akan menyala. Step 2 untuk part A2, draw block diagram and I/O system by handwriting then scan using cam scanner apps on your smartphone and press here. So, kita punya input adalah switch 1, di mana kaki RCO, switch 2 RC1, pergi PIC 18, yang keluar di RD0, LED1, RD1, LED2. Observation. State your observation of the circuit. When the button 1 was pressed, the LED 1 were on. When the button 2 was pressed, the LED 2 were on. So, ini merupakan saya punya part A2 programming. Ini merupakan coding saya untuk part A2, iaitu state include xc.h, state define extend 64000000L, state define SW 1 port C bits RC 0, state define SW 2 port C bits RC 1, state define LED 1 LED B bits LED D bits dot LED D 0, state define LED 2 LED D bits LED D 1, void main void trace C bits dot trace C0 sama dengan 1, trace C bits dot trace C1 sama dengan 1, trace D bits dot trace D0 sama dengan 0, trace D bits dot trace D1 sama dengan 0 dan answer C0. While if switch 1 equal to 0 and switch 2 equal to 1, LED 1 will be on, which is 1, and delay 500 millisecond, and LED 1 will change to 0 and delay for 5 millisecond. As if switch 1 equal to 1 and switch 2 equal to 0, LED 2 will be on, which is 1, and delay 500 millisecond, and LED 2 will change to 0 and delay 500 millisecond. Else, LED D will be 0B 00000000. Maksudnya dekat sini adalah nanti kita punya LED akan padam lah kedua-duanya. Okay, sekarang kita runkan dia sehingga dapat boot successful, dan kita pergi ke kita punya
Next circuit. Project. Ini merupakan kita punya part A2. Copy paste kan dia punya coding yang tadi dan tukar ini pada 64 MHz dan kita runkan dia. Okay, kita tekan switch 1 dahulu. Apabila switch 1 ditekan, LED 2 akan bernyala selama 500 milisekund dan bertukar kepada tidak bernyala. Dia akan loop. Manakala jika kita tekan SW2, LED 1 akan bernyala seperti LED 2 tadi. Dan jika kita tekan kedua-duanya, kedua-dua LED tidak akan bernyala. Kita pergi ke part A3, draw the flowchart process by handwriting then scan using cam scanner apps on your smartphone and pass here. Saya punya flowchart untuk part A3 adalah start. While jika SW switch 1 ni sama dengan 1, maka LED 1 akan menyala. Jika tidak, switch 2 switch 2 on, LED 2 akan menyala. Jika switch 3 on, tiada LED yang akan bernyala. Dan ini merupakan block diagram NIO sistem saya, di mana input kita adalah switch 1, switch 2, switch 3 yang berada pada RC0, RC1 dan RC2. Pergi kepada PIC dan mengeluarkan output pada kaki RA0, RB0 yang merupakan LED. So observation untuk part A3 adalah when the button 1 was pressed, the LED 1 were on. When the button 2 was pressed, the LED 2 were on. When the button 3 was pressed, LED 3 were off. Okay, ini merupakan saya punya circuit. Dekat sini tadi adalah when the button 3 was pressed, kedua LED akan off, bukan LED 3 lah. Okay, kita dah copy pastekan dia punya maaf. Kita pergi ke coding dahulu lah, part 3A, part A3. Di mana kita punya coding adalah hashtag include xc.hash, hashtag define xtel 64000000L, hashtag define switch 1 port C bits.rc0, define SW2 port C bits.rc1, define SW3 port C bits.rc2, define LED 1 LED A bits.LED A0, hashtag define LED 2 LED B bits LED B0. Void main void trace C bits.trace0 equal to 1, trace C bits dot trace C1 equal to 1, trace C bits dot trace C2 equal to 1, trace A bits dot trace A0 equal to 0, trace B bits dot trace B0 equal to 0, and cell A equal to 0, and cell B equal to 0, and cell C equal to 0, LED 1 and LED 2 also equal to 0, while 1
while switch 1 is 1, LED 1 will be 1 and LED 2 will be 0. While switch 2 will be 1, LED 1 will be 0 and LED 2 will be 1. While switch 1 and switch 3 is 1, LED 1 and 2 will be 0. Maksud dekat sini switch 1, apabila switch 1 dinyalakan, LED 1 saja yang akan menyala. Dan apabila switch 1, 2 yang ditekan dan switch 1 tidak ditekan, LED 1 saja yang akan menyala. Manakala jika switch 3 yang di on dan kedua switch 1 dan 2 ini ditutup, LED 1 dan LED 2 tidak akan menyala. Okay, kita runkan coding. Coding boot successful. Dan kita pergi ke Lita. Ini merupakan coding yang saya telah copy paste ke dalam circuit part A3. Ini merupakan circuit saya. Ini make sure kan 64 MHz. Dan kita run. Kita tekan switch 1. Kita tekan switch 1 dan D1 di mana LED 1 akan menyala. Kita tekan switch 2. LED 2 akan menyala. Dan kita tekan pada switch 3. Kedua LED akan malap. Terusnya kita akan pergi ke part A4. Product flowchart proses by handwriting seperti yang part ini 1, 2, 3. Untuk part A4, kita akan start dan case yang pertama, jika switch 1 adalah 1, LED 4 akan menyala dan LED 2 akan menyala. Case yang kedua, jika switch 2 adalah 1, maka LED 2 yang akan menyala. Jika case 2, manakala case 2 pula, jika switch 3 adalah 1, maka LED 1 sahaja yang akan menyala. Ini merupakan saya punya block diagram dan I/O system di mana input kita adalah S1, RA0, SW2, RB0, SW3, RC0. Dan ini merupakan PIC 18. Dan ini output LED 1 di kaki RD0 dan LED 2 di RD6. Observation, when the button 1 was pressed, both LED were on. Oh yeah, sorry, this is LED 1. Yeah, LED 1. When the button 1 was pressed, both LED were on. When the button 2 was pressed, the LED 1 were on. When the button 3 was pressed, the LED 2 were on. Dan ini merupakan sebenarnya coding untuk part 4. Stack include the xc.h and stack define xtel 64000000L stack define SW port A bits .RA0 stack define SW port B bits .RB0 stack define SW3 port C bits .RC0 stack LED1 LED D bits .LED D0 stack define LED2 LED D bits .LED D6 void main void char stack trace A bits trace A0 sama dengan 1 trace B bits trace B0 sama dengan 1 trace C bits trace C0 sama dengan 1 trace D bits trace D0 sama dengan 0 trace D bits trace DC D6 sama dengan 0, insert A0, insert B0, insert C0, LED1 0, LED2 0, and stack is sama juga 0. While switch state. Case yang pertama, while switch 1 is 1, LED1 and LED2
and state will be 1. And case yang kedua, while switch 1 is 1, switch 2 is 1, LED 1 will be 0, LED 2 is 1, and state is 2. Case yang ketiga, while switch 3 will be 1, LED 1 adalah 1, LED 2 kosong, and state adalah kosong. Kita runkan dia sehingga mendapat boot successful. Dan ini merupakan lista saya untuk part A4. Saya dah copy pastekan juga coding part A4 ke dalam ini. Dan ini merupakan data adalah show yang ini adalah 64 MHz. Okey, dan kita runkan dia. Okey, kita tekan switch 1. Bila switch 1 ditekan, maka kedua-dua LED akan menyala. Bila switch 2 yang ditekan, hanya LED 2 saja yang akan menyala. Dan apabila switch 3 yang ditekan, hanya LED 1 saja yang akan menyala. Kita teruskan ke part B, di mana ini merupakan saya punya flowchart untuk part B. Kita start. While switch 1 equal to 0 and switch 2 equal to 0, tiada LED yang akan menyala. Tetapi jika switch 1 yang ditekan, maka LED 1 saja yang akan menyala. Dan jika switch 2 yang ditekan, maka LED 2 akan menyala. Jika kedua switch ditekan, kedua switch akan menyala. Ini merupakan block diagram dan I/O sistem saya. Ini merupakan input saya. Switch 1 di kaki RE0, switch 2 berada di kaki RE1, dan ia ke PIC 18, dan ini merupakan output LED 1 RC0, LED 2 RC1. Observation: when both button released, both LED were off, but when button 1 was pressed, and the LED 1 were on. When button 2 was pressed, the LED 2 were on. When both button pressed, both LED were on. Ini merupakan coding saya untuk part B. Part B task 1. Okay. Ini adalah coding. They include xc.hash, hashtag define xtest 64000000L, hashtag define sw1 port cbits.rc0, hashtag define sw1 sw2 port cbits.rc1, hashtag define led1 led cb bits .led c2, define led led c bits .led c3, void main void trace c bits trace c0 equal to 1, trace c bits trace c1 equal to 1, trace c bits trace c2 equal to 0, trace c bits trace c3 equal to 0. Answer C0B00000000, LED1 equal to 0, LED2 equal to 0. While if switch 1 and switch 2 is 1, so LED1 will be 1 and LED2 will be 1. Else if switch 1 is 0, switch 2 is 1, LED 0 will be 0, LED 2 will be 1. Else if switch 1 is 1 and switch 2 is 0, LED 1 will be 1 and LED 2 will be 0. And else both of switch is 0, both of switch is 0, so LED 1 will be 0 and LED 2 will be 0. Kita runkan dia sehingga dapat boot successful.
Repeat test 1. Saya dah copy paste kan coding tadi lah. Dan ini merupakan kita saya punya data. Tekan ni, ini dapat 64 MHz. Dan tekan run. Okay. Apabila switch 1 dan switch 2 ditekan serentak, maka kedua-dua LED akan menyala. Manakala jika hanya switch 1 saja yang ditekan, LED 2 yang akan menyala. Jika switch 2 yang ditekan, maka hanya LED 1 saja menyala. Jika kedua LED diriliskan, maka tiada LED yang akan menyala. Ini merupakan 4-bit task buat saya punya flowchart, di mana start, first, and if switch 1 and switch 2 is 0, so LED 1 and LED 2 will be 1. If switch 1 is 1, LED 1 will be 1 and delay for 500 millisecond, and LED 1 will change to 0. As if switch 2 is 1, LED 2 will be 1. Else, let's see, jika kedua switch ditekan, maka kedua LED akan menyala. Ini merupakan block diagram mengenai sistem untuk test 2, switch 1, switch 2 di kaki RE0 dan RE1 pergi ke PIC18 dan mengeluarkan output LED 1 dan LED 2 di kaki RC0 dan RC1. Observation untuk test 2, when both button was released, both LED was off. When button 1 was pressed, LED 1 was blinking. When button 2 was pressed, the LED 2 was on. When button 1 and button 2 was pressed, both LED was on. Ini merupakan saya punya coding. Hashtag include xc.hash, hashtag extend 64000000L, hashtag define SW1 port C bits.rc0, define SW2 port C bits.rc1, hashtag define LED1 let C bits.let C2, hashtag define LED2 let C bits let C3. Void main void trace C bits dot trace C0 equal to 1, trace C bits dot trace C1 equal to 1, trace C bits dot trace C2 equal to 0, trace C bits dot trace C3 equal to 0. Answer C equal to 0, B000000000. LED1 equal to 0, LED2 equal to 0, while if switch 1 and switch 2 is 0, so LED1 and LED2 will be 0. As if switch 1 is 1 and switch 2 is 0, LED1 will be 1 and delay for 500 millisecond and change to 0 and delay to 500 millisecond and go back to the LED1 equal to 1. As if switch 1 equal to 0 and switch 2 equal to 1, LED 1 will be off, will be 0, and LED 2 will be 1. And else, switch 1 and switch 2 is 1, so LED 1 and LED 2 will be 1. Kita tekan run sehingga mendapat bacaan boot successful. Keluar. Saya dah pastekan juga dia punya coding tadi. Ini merupakan data kita. Maaf, data saya. Terang. Pastikan yang ini adalah 64 MHz. Tekan OK dan run. Okay. Apabila kedua-dua switch dirilis, maka kedua-dua LED akan menyala.
apabila switch 1 maaf ya tadi apabila switch 1 dan switch 2 tidak ditekan sekejap ya. Apabila kedua switch tidak ditekan, maka kedua LED akan menyala, dan jika switch 1 ditekan, sepatutnya LED ini akan bergilir untuk menyala, dan apabila switch 2 ditekan, jika switch 1 ditekan, maka LED 1 akan menyala, dan jika switch 2 ditekan, maka LED 2 akan berkelip. Dan apabila kedua switch ditekan, maka kedua LED akan padam. Dan yang terakhir, kita akan pergi ke part C. Untuk projek untuk part C start jika switch 1 adalah 1, switch 2 adalah 1, switch 3 adalah 1, LED green yang akan menyala. Jika switch 1 adalah 1 dan switch 2 adalah 1, maka LED kuning saja akan menyala. Jika switch 1 saja yang ditekan, maka LED merah saja akan menyala. Dan jika kesemua switch tidak ditekan, hanya buzzer saja yang akan berbunyi. Ini merupakan block diagram. Switch 1, switch 2, switch 3 berada di kaki RA0, RA1 dan RA2. Dan pergi ke PIC 18 dan mengeluarkan output LED 1, LED2, LED3 and buzzer di kaki RB7, RB6, RB5 and RB0. Observation untuk part C adalah when button 1 pressed, the red LED was on when the button 1 and button 2 was pressed. The yellow LED was on when the button 1 and button 2 and button 3 was pressed. LED green was on. And satu lagi, jika kesemua button tidak ditekan, maka buzzer akan berbunyi. Di part C, kita tengok kita punya, ini adalah coding untuk part C. Hashtag include xc.hash, hashtag define x-640000000L, hashtag define sw1 port a bits.ra0, hashtag define sw2 port a bits.ra1, hashtag define sw3 port a bits.ra2, hashtag define LED red LED bits.LED7, hashtag define LED yellow LED B6, hashtag define LED green LED B-bits.LED B5, hashtag define buzzer LED B-bits.LED B0, void main void. Trace A bits.trace A0 equal to 1, trace A bits.trace A1 equal to 1, trace A bits.trace A2 equal to 1, trace B bits.trace B7 equal to 0, trace B bits.trace B6 equal to 0, trace B bits.trace B5 equal to 0, trace B bits.trace B0 equal to 0, and cell A equal to 0, and cell B equal to 0, LED red equal to 0, LED yellow equal to 0, LED green equal to 0, buzzer equal to 0. While switch, if switch 1, switch 2 and switch 3 is 1, LED red will be 0, LED yellow will be 0, LED green will be 1, which is on,
and buzzer will be 0. As if switch 1 will be 1, switch 2 1, and switch 3 is 0. LED will be 0, LED red will be 0, LED yellow will be 1, LED green will be 0, buzzer will be 0. As if switch 1 is 1, switch 2 and switch 3 is 0, LED red will be 1, LED yellow will be 0, LED green will be 0, buzzer will be 0. Else LED red equal to 0, LED yellow equal to 0, LED green equal to 0, buzzer equal to 0. Ini merupakan jika kesemua switch adalah kosong. Lingkaran sehingga dapat bacaan will successful. Let's see. Okay. Saya juga telah copy paste coding ke dalam ini dan make sure ini adalah 64 Hz dan 64 MHz. Kita akan nyalakan dia. Jika switch 1 ditekan, maka LED red yang akan menyala. Jika switch 1 dan switch 2 ditekan, maka LED yellow will be on. And kalau kita tekan switch 3, LED green akan menyala. Jika kita tak tekan kesemuanya, buzzer akan berbunyi. Itu sahaja. Dan conclusion untuk report 2 adalah for conclusion, we know how to identify the minimum hardware connection to so that the PIC microcontroller can operate. Next, we know how to identify the bits of configuration register to select filters that are appropriate to hardware use. Secondly, we know how to describe the filter of the external devices that can be interfaced with PIC microcontroller. And last, we know how to identify I/O pin of PIC used for interfacing. Ini saja demo untuk PW2. Terima kasih.